Unit for delivery, Sir Ryan of Bukidnon. Sir, mag-check and test tayo sa ENC Glock 18C mo na two-toned. Then, consumables mo, sir, and reloader. Check tayo, sir. Sir, sa bala, baba lang si mag follower. Then, ang pwesto ng bala is pa-zigzag. Yan, pa-zigzag ang pwesto ng bala. Then, sa gas mo, sir, 5 to 8 seconds reloading. Sir, no leak ang mags. Firing. Sir, pag mag full auto ka, baba mo yung selector dito na part. Baba mo lang pag full auto. Pag mag semi ka, sir, pataas yung selector. Sir, pag naka-open slide, baba si mags. Slide. Thank you.